Guys nanginguha po kami ing alamangu o kore. Guys, oh, nayan yung aming vlogger guys. Ng kagang guys. Lalim. Tiyaga-tiyaga lang guys, tiyaga-tiyaga lang. Istorya ka dia. Lalim ng butas. Oh, lampas na yung gulok guys, oh. Lalim. Lalim ah. Lalim ng butas guys. Makukuha din to, makukuha din. Lalim oh. Malapit na makuha guys, malapit na. Lalim ah. Lalim, may nakuha ko isang alimango pula. Malaki. Laki-laki na rin. Try. Ayun na. Sino yan? Baon na yung ulo niya guys, oh. Hindi pa nakukuha. Sobrang lalim ng butas. Guys, success guys, success. Ito guys, oh. Oh, na yan, oh. Nakuha na niya. Laki ng sipit niyan guys. Ay, salamat nakakuha. Ay, simple.